Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le cadre spatio-temporel du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Alors, l'histoire se passe dans les grandes prisons de Paris, Bicêtre, la conciergerie et l'hôtel de ville. بمعنى غادي نشوفوا في هذه الفيديو الإطار ديال الزمان والمكان اللي كتدور فيها الأحداث ديال لو ديرنيي جور دان كونداني. دونك هنا عندنا ثلاثة ديال الأماكن مختلفة، ثلاثة ديال السجون، Bicêtre, la conciergerie et l'hôtel de ville. Elle dure 5 semaines, le temps qui passe depuis le moment où le protagoniste est condamné à mort jusqu'au moment où il monte sur l'échafaud pour être guillotiné. بمعنى الأحداث كتدور في 5 ديال الأسابيع من يبدا le narrateur qui est le personnage principal qui est le condamné à mort من يبدا كيحكي لينا l'histoire ديالو حتى الوقت اللي غادي يمشي فيه لا guillotine باش يعدموه. Alors dans le chapitre 1 5 semaines. Donc déjà في الجزء الأول كيبدا لينا لو ناراتور كيقول لينا 5 ديال الأسابيع، يعني كيحكي لينا الأحداث ديال 5 ديال الأسابيع اللي دازو ديجا. Donc jusqu'au chapitre 8. Donc le chapitre 8, le narrateur dresse un calendrier approximatif du temps qui lui reste à vivre. Il est déjà dans la dernière semaine. يعني من خلال ولا à partir du chapitre 8، يعني تقريبا حتى في le chapitre 8 عاد لو ناراتور كيهضر لنا على الوقت اللي مازال ليه. يعني في le chapitre 8 ديجا راه بقات له لا dernière semaine، دخلنا في لا dernière semaine. دونك دازت 5 ديال الاسابيع وبقات له une seule semaine هي اللي كتبدا من le chapitre 8. Donc au total vous avez 6 semaines. Puis vous avez le synopsis. C'est quoi un synopsis? Donc là, c'est le résumé, si vous voulez. Ce sont les grandes lignes de l'histoire. Donc on va voir un peu quels sont les événements, ou bien le contenu de cette histoire. Donc le livre se présente comme le journal intime qu'un condamné à mort écrit durant les 24 dernières heures de son existence. D'où le titre. Donc là, on a le dernier jour d'un condamné. يعني آخر يوم في حياة محكوم عليه بالإعدام. Donc هنا هاد لو ريسي ولا هاد لو رومان كيعاود لينا les 24 dernières heures de l'existence du narrateur et où il relate ce qu'il a vécu depuis le début de son procès jusqu'au moment de son exécution. Donc هنا كيعاود لينا الأحداث ديال لو بروسي ديالو، ديال المحاكمة ديالو، مني بدات المحاكمة ديالو حتى خرج الحكم، يعني لا سونطونس. دونك هنايا ou plutôt حتى وصلت le moment de son exécution، يعني حتى وصل الوقت ديال الإعدام ديالو، soit environ 6 semaines de sa vie. Ce récit long monologue intérieur est entrecoupé de réflexions angoissées et de souvenirs de son autre vie. Donc هنايا عندنا un monologue intérieur، يعني بحال كيهضر مع راسو وكيعاود لينا على الأحداث اللي عاش في لو باسي، يعني les souvenirs الذكريات ديال لو باسي surtout في le chapitre 1. من بعد عندنا un ensemble de réflexions de pensées angoissées. دونك هنا كيعاود لينا على المعاناة ديالو، على العذاب النفسي اللي غادي يعيش en attendant son exécution في انتظار الإعدام ديالو. دونك هنايا بيان سور l'écrivain qui est Victor Hugo في هاد لوفر هادي كيركز بالخصوص على المعاناة النفسية ديال المحكوم عليه بالإعدام، يعني كيفاش كيعيش ديك العذاب، la torture psychologique en attendant son exécution. Donc la vie d'avant, le lecteur ne connaît ni le nom ni le nom de cet homme ni ce qu'il a fait pour être condamné. بمعنى حنا ما كنعرفوش في لوفر، ما عطاناش l'écrivain شي معلومات، ou bien le narrateur ما كيعاودليناش على l'identité ديالو ni de ce qu'il a vécu. C'est-à-dire on ne sait pas ce qu'il a fait exactement ni le crime qu'il a commis. Nous n'avons aucune information sur son identité ni sur le crime qu'il a commis. Il existe quelques vagues indications qui laisseraient en croire qu'il a tué un homme. دونك هنا عندنا شي معلومات اللي كتبين لنا انه تو سامبلومون قتل شي حد، ولكن في اي ظروف علاش وكيفاش ما عندناش حتى معلومه. واش هو ان فري كريمينال او نو؟ دايوغ غادي نكتشفوا هذا الشيء من بعد في كيلكو فراز دو رومان. يعني عندنا فيها شي جمل كتبين ان هاد لو ناراتور كي en même temps le condamné à mort هنا كيبينوا لنا انه سي با ان فري كريمينال. Donc l'œuvre se présente comme un témoignage brut à la fois sur l'angoisse du condamné à mort et ses dernières pensées
les souffrances quotidiennes morales et physiques qu'il subit et sur les conditions de vie des prisonniers. دونك هاد l'œuvre هادي هاد لو رومان كيعطينا واحد النظرة شاملة على المعاناة ديال السجناء بصفة عامة وكيركز بالخصوص على دوك اللي محكوم عليهم بالإعدام. Donc, par exemple, dans la scène du ferrage des forçats, il exprime ses sentiments sur sa vie antérieure et ses états d'âme. Il se fera exécuter sous la clameur du peuple qui voit sa mort comme un spectacle. Donc هنايا le peuple ou bien la foule الناس اللي غيجيو يحضروا لهذا الاعدام ديال هذا لو كونداني ا مور غيجيو يحضروا ليه بحال حاضرين شي حاضرين شي حفل. دونك هنايا الناس كيجيو يتفرجوا في هذاك لو كونداني ا مور بواحد البروده بحال ما كاين والو بحال ما غاديش يتقتل واحد الانسان. دونك هنا bien sûr l'écrivain dénonce ce genre de comportement. Il dénonce la peine de mort parce qu'il trouve que c'est un acte barbare. كيشوف هذا الاعدام ولا حكم الاعدام هذه شي حاجه اللي يعني غير شيء متوحش اللي بغينا نقولوا يعني شي حاجه اللي ما عندهاش علاقه بالانسانيه. ou bien sûr هنا il dénonce à travers l'histoire la condamnation à mort ou bien la peine capitale ou bien la peine de mort. Alors en attendant une nouvelle vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.